अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रात के 12 या 12:30 बजे का वक्त रहा होगा। लॉन्च किसी मुहीब अफरियत की तरह समंदर में लंगर अंदाज थी। उसके बादबान फड़फड़ा रहे थे। चारों तरफ पानी के शोर के सिवा कोई दूसरी आवाज़ न थी। लॉन्च में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक लॉन्च का ड्राइवर था। मेरा ख्याल है हम समंदर में काफ़ी आगे निकल आए हैं, पहले शख्स ने दूसरे को मुखातिब करके कहा। दूसरा शख्स जिसने बोतल मुंह से लगा रखी थी एकदम चौंक गया। हाँ, लगता तो यही है, हम काफ़ी दूर निकल आए हैं, वो बोतल से मुंह हटाकर बोला। मेरा ख्याल है इस मनहूस को ठिकाने लगा देना चाहिए। पहले शख्स ने दाएं जानिब रखे बड़े चौड़े से संदूक की तरफ इशारा करके कहा। संदूक काफ़ी बड़ा था, इंसानी कद के बराबर। दूसरा शख्स ये कहकर उस संदूक की तरफ बढ़ने लगा। ये तुम क्या करने जा रहे हो दाऊद? पहला शख्स दूसरे शख्स को संदूक की तरफ बढ़ते देखकर बोला। जानो, तुम बेफिक्र रहो, मैं इस नहूसत की निशानी को हमेशा हमेशा के लिए फना कर दूंगा। दाऊद दांत पीसते हुए गुस्से से बोला और आगे बढ़कर संदूक खोल दिया। संदूक में एक कदादम आईना मौजूद था। यह तुमने क्या किया? जानू ने सर पर हाथ मारकर सहमते हुए लहजे में कहा। आईना लकड़ी के फ्रेम में जड़ा था, जिसकी साख्त से पता चलता था कि आईना काफी पुराना है। दाऊद ने लॉन्च के कोने में पड़ी लोहे की राड उठा ली। दाऊद का इरादा लोहे की राड से आईने को तोड़ने का था। ये मत करो दाऊद, खुदा के लिए, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, जानू ने बेचारगी से कहा। दाऊद ने जानू की बात अनसुनी करते हुए राड का भरपूर वार आईने पर किया। दूसरा लम्हा जानू के लिए निहायत हैरत अंगेज था। राड आईने पर लगते ही दाऊद फिजा में कई गज ऊपर उछला। जब वो वापस नीचे आया तो उसका जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। चारों तरफ खून ही खून फैल चुका था। इतना खौफनाक और हैरत अंगेज मंजर देखकर जानू के हलक से दिलखराश चीख निकली और उसने समंदर में छलांग लगा दी, जबकि लॉन्च का नाखुदा बेहोश हो चुका था। जब वो दफ्तर से घर आया तो एक आईना कमरे में इस तरह मौजूद था जैसे कि अपनी मौजूदगी पर शर्मिंदा हो रहा हो। उस आईने में ऐसी कोई खास बात ना थी, मां सिवाय इसके कि वो एक कदादम आईना था जो कि एक इंसानी अक्स को सर से पांव तक महफूज करता था। उस आईने में चारों तरफ लकड़ी का फ्रेम लगा दिया गया था और सहारे के लिए नीचे की तरफ 4 छोटे छोटे सतून लगा दिए गए थे। काशिफ को इस बात पर हैरत थी कि वो आईना उसके घर में कैसे आया और उसे कौन लाया था। उसने अपनी बीवी को आवाज़ें देना शुरू कर दी। तीसरी आवाज़ पर वो हाथ झटकती हुई उसके पास आ गई। क्या बात है, घर का काम भी नहीं करने दोगे? काशिफ ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। मुमकिन है वो कभी खूबसूरत रही हो, लेकिन उसके मिजाज की कड़वाहट ने उसके चेहरे को सख्त कर दिया था। यह आईना यहां कौन लाया? मेरे बाबा छोड़ गए थे कब्र से निकलकर, सायरा ने तुनक कर जवाब दिया। मैं तुमसे सीधा सवाल कर रहा हूं और तुम अपनी मां की तरह उल्टा जवाब दे रही हो, काशिफ ने सख्त लहजे में कहा। ए देखो, मेरी मां का नाम मत लेना। क्या नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए? इससे कबल के पुराना राग शुरू होता काशिफ बोल उठा। मैं तुम्हारी मां के कसीदे बाद में सुनूंगा, पहले ये बताओ ये आईना कहां से आया? ओह, तुम ही ने भिजवाया था, एक बूढ़े के हाथ। बूढ़े का हुलिया बड़ा अजीब सा था, उसे देखकर मुझे चार्ली चैपलन याद आ गया था, सायरा ने बदिक्कत मुंह बनाते हुए जवाब दिया और उल्टे कदमों किचन में वापस चली गई। उसकी बात सुनकर काशिफ की खोपड़ी नाच गई। उसे अपनी बीवी की बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आने लगा था। औरत हमेशा से ही बेवकूफ़ होती है, खासकर जब वो। काशिफ ने बात अधूरी छोड़ दी। काशिफ को उस आईने से डर लगने लगा था, क्योंकि यह आईना उसने नहीं भिजवाया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को बुलाने का फैसला किया था। इंस्पेक्टर शाहजेब का शुमार पुलिस के इंतहाई काबिल और दियानतदार अफसरान में होता था। वो काशिफ की एक फ़ोन कॉल पर दौड़ा चला आया था। इस वक्त वो काशिफ के साथ ड्राइंग रूम में मौजूद था।
شام کی چائے کے ساتھ دوسرے لوازمات موجود تھے۔ یار کچھ بھی ہے، بھابھی چائے بہت اچھا بناتی ہیں، شاہ زیب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ مت نام لے اس کا، کسی کی کوئی بھی چیز اپنے گھر میں رکھ لیتی ہے، کاشف غصے سے بولا۔ ہاں تبھی تو میرے باپ کے دیے ہوئے گھر میں رہ رہے ہو تم، سائرہ نے کچن سے حسب روایت بد زبانی کرتے ہوئے کہا۔ او خدا کی بندی، تمہارے پاس موبائل موجود ہے جس میں پیکج بھی ہے، اپنی ماں بہنوں سے باتیں کرنے کے علاوہ مجھ سے بھی کوئی کام کی بات کر لیا کرو، کاشف نے بھی حسب روایت تانا مارتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کاشف کی بات سن کر سائرہ نہایت تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ شاہ زیب نہایت دلچسپی سے ان کے جھگڑے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے فون کر دیتی، مجھ سے پوچھ لیتی۔ اس بار کاشف کا لہجہ نرم تھا۔ میں نے فون ملایا تھا مگر جناب کا فون بزی آ رہا تھا، ایک ہی بار ملا کر چھوڑ دیا۔ اس بار کاشف کے لہجے میں غصے کا عنصر آیا تھا۔ سائرہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شاہ زیب بولا۔ بس کر یار، تو بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ مزدوروں نے کسی کا مال تیرے یہاں ڈال دیا ہو، چل مجھے دکھا۔ اتنا کہہ کر شاہ زیب اٹھ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا جہاں وہ آئینہ موجود تھا۔ آئینہ دیکھتے ہی شاہ زیب نے اپنے اندر کچھ عجیب سی کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی ناپاک شے کو دیکھ رہا ہو۔ آئینے کی بناوٹ اور ساخت انتہائی قدیم تھی۔ اس طرح کے آئینے آج کے دور میں استعمال نہیں ہوتے۔ لکڑی کو دیکھ کر بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آرڈر دے کر آئینہ تیار کروایا گیا ہو۔ آئینے کے اوپر شاہ زیب کو بچھو کی چھوٹی سی تصویر خود ہی نظر آئی، اور بچھو کی تصویر کے نیچے لکھا تھا جو کہ کئی جگہ سے مٹ چکا تھا۔ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر بچھو کی تصویر کو ہاتھ لگایا تو وہ چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ بچھو میں اسے زندگی کے آثار محسوس ہوئے تھے۔ دھیان سے دیکھ، کاشف تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ او کچھ نہیں یار، بے ضرر سا آئینہ ہے، چاہو تو توڑ دو، شاہ زیب نے اپنی پشت آئینے کی طرف کر کے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ خیر چلتے ہیں، یہ کہہ کر وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان دونوں کے جانے کے چند لمحے بعد آئینے میں دو سرخ آنکھیں گھورتی ظاہر ہوئی۔ ان آنکھوں میں نہایت غصہ تھا۔ ایسا صرف چند لمحے کے لیے ہوا تھا۔ کاشف نے انسپکٹر شاہ زیب کو رخصت کر دیا تھا۔ رات کے 8 بجے تھے۔ موسم نہایت خوشگوار اور خنک تھا۔ کاشف کا ارادہ تھا کہ وہ ٹیرس پر جا کر سوئے گا۔ ایسے موسم کی ٹھنڈی ہوائیں بہت اچھی نیند دلاتی تھی۔ سائرہ کچن میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ کاشف نہا دھو کر بیڈ روم میں بال بنا رہا تھا۔ اسی لمحے کاشف کو جھٹکا سا لگا۔ آئینے کے اندر انسپکٹر شاہ زیب کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ عجیب انداز کا ہو گیا تھا، مخروطی سا بالکل پچکا ہوا۔ انسپکٹر کے چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ اس کی موٹر سائیکل ایک طرف الٹی پڑی تھی۔ بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ انسپکٹر کی حالت پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ غالباً شہر کی کسی سڑک کا منظر تھا۔ یہ منظر صرف چند لمحوں کے لیے دکھائی دیا تھا، اس کے بعد غائب۔ ابھی وہ حیرت میں ہی تھا کہ اسے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی، جو کہ چلا چلا کر اسے بلا رہی تھی۔ اس کی آواز میں وحشت اور سراسیمگی صاف ظاہر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی آفت ٹوٹ پڑی ہو۔ آواز ٹی وی لاؤنج سے آ رہی تھی۔ کاشف کی پھٹی پھٹی آنکھیں ٹی وی پر مرکوز تھیں۔ ٹی وی پر انسپکٹر شاہ زیب کے روڈ ایکسیڈنٹ کی خبر تھی۔ منظر بالکل وہی تھا جو آئینے میں دکھایا گیا تھا۔ بس ڈرائیور کے بیان کے مطابق اسے بس کی ونڈ اسکرین میں دو گھورتی آنکھیں دکھائی دی تھی، جس کے باعث بس بے قابو موٹر سائیکل پر چڑھ گئی، جس کے نتیجے میں سوار کا سر پھٹ گیا تھا اور ڈرائیور پولیس کی حراست میں تھا۔ پولیس کوئی جواب دینے سے قاصر تھی۔ کاشف خود بھی حیرت میں مبتلا تھا کہ شاہ زیب کی موت کا منظر اسے پہلے آئینے میں کیسے نظر آ گیا تھا۔ اس رات کاشف بہت دیر تک اس آئینے کو گھورتا رہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آئینے سے پراسرار شعائیں نکل رہی ہوں۔ اس آئینے کی آمد کا مقصد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ کسی پراسرار سی آہٹ نے اسے بیدار کر دیا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ جلائی۔ کمرے میں کچھ نہیں تھا، چاروں طرف سناٹے کا عالم تھا۔ اس نے ساتھ میں سوئی اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے قریب سے گزرا ہو۔ کاشف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
وہ اس آہٹ کو وہم سمجھنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ اس نے بغور روشنی میں اپنی بیوی کو دیکھا، جو کہ حقیقت میں بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر آئینے پر پڑی تو اس کی آنکھ حیرت و خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آئینے کے اندر ایک لڑکی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت، اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی اور وہ کاشف کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں مخروطی سے بندے تھے۔ اس کے ماتھے پر بچھو کا نشان کسی بندیا کی طرح موجود تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر کاشف کے پورے جسم میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ اسی لمحے آئینے میں موجود عکس غائب ہو گیا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک دوسرا منظر تھا جو کہ بہت غیر واضح تھا۔ اس کا دل و دماغ اس چیز کی تاب نہیں لا پا رہا تھا کہ ایک آئینہ اسے عجیب و غریب منظر دکھائے۔ اسے اپنے سامنے بڑے بڑے پہاڑ دکھائی دیے جو کہ بہت کالے اور سیاہ تھے۔ پھر وہ مزید نہ دیکھ سکا۔ اس کے ذہن کے ارد گرد اندھیرا چھا گیا۔ اس کے دماغ کی ساری صلاحیتیں کم ہو گئیں۔ کاشف کی آنکھ کھلی تو صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر آئینے کو دیکھا۔ آئینے میں یقیناً کوئی خاص بات تھی جو کہ بہت پراسرار تھی، جبھی تو آئینہ اس طرح اس کے گھر پہنچایا گیا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے اس بات کی تحقیق کرے کہ آئینہ اس تک پہنچا کیسے اور کیوں۔ بہرحال وہ جلدی جلدی تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہوا جاؤں۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھا۔ جب کاشف نے اسے اپنی کہانی سنائی تو وہ مسکرا کر بولا، واقعی یہ تو حیرت انگیز واقعہ ہے، مگر کسی طرح سچ نہیں۔ اس کے چہرے پر غیر یقینی تاثرات تھے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کاشف منہ بناتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے دوست کے ہونٹوں پر بدستور مسکراہٹ تھی۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ انہونی چیزوں کو اس دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دیتا، کاشف مایوسی سے بولا۔ تو ایسا کر آئینہ توڑ دے، پھر تیرا اس وہم کا علاج ہو جائے گا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، کاشف بولا۔ اس دن کاشف بہت دیر سے اپنے گھر گیا تاکہ اگر وہ آئینے کو توڑنے کی کوشش کرے تو اس کی بیوی اسے روکے نہ۔ گھر پہنچا تو اس کی بیوی سو چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر اس آئینے پر پڑی تھی۔ ڈنڈا اٹھا کر وہ آہستہ آہستہ آئینے کی جانب بڑھنے لگا۔ اچانک اسے آئینے میں گہرا دبیز دھواں دکھائی دیا تو کاشف وہیں رک گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ دھواں گہرا اور دبیز ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ دھواں آئینے سے باہر نکلنے لگا۔ دوسرے لمحے دھوئیں نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دھواں چھٹا تو کاشف نے اپنے آپ کو ایک سرسبز اور خوبصورت میدان میں کھڑا پایا۔ میدان چاروں طرف ہری ہری گھاس سے لدا ہوا تھا۔ اس میں نہایت ہی خوبصورت درخت تھے۔ میدان نہایت ہی خوشگن خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کوئی ہے؟ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے آواز لگائی۔ اچانک اس کے کانوں میں ہلکا سا نقرئی کہا گونج اٹھا۔ حالات مختلف ہوتے تو یہ خوبصورت جگہ اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہوتی۔ وہ تھک ہار کر آگے بڑھنے لگا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد ماحول میں اسے کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی۔ وہی میدان، درخت، پھول پودے، بس خوشبوؤں کا احساس بدلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے کافی تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اسے اپنی نیمواں آنکھوں سے دھواں سا دکھائی دیا جو کہ تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ پھر وہ دھواں اس کے قریب آ کر دبیز ہونے لگا، اتنا دبیز کہ ہر چیز دکھائی دینا بند ہو گئی۔ دھواں کہر آلود تھا، نہایت گاڑھا گاڑھا۔ اس کے اعصاب اس دھوئیں کے اثر سے شل ہونے لگے۔ پھر جب ہر چیز واضح ہوئی تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ میدان میں نہیں بلکہ ایک خوبصورت سی پہاڑی کے سامنے کھڑا ہے۔ پہاڑی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے جھرنے، آبشاریں بہہ رہی تھیں۔ وہ آبشاریں بڑے سے پہاڑی کھڈ میں جمع ہو رہی تھیں۔ اس کھڈ میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی نہا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کاشف بدحواس ہو گیا۔ اس کا خون جیسے اس کی شریانوں میں لاوا بن کر دوڑنے لگا۔ کاشف مبہوت سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنی حسین لڑکی اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پانی اس کے خوبصورت جسم سے شبنم کے قطروں کی مانند بہہ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے گلاب کا پھول پانی کے قطروں سے تر و تازہ ہو رہا ہو۔
अचानक वो लड़की पानी से बाहर निकल आई और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगी। उसे इस तरह ऊपर आता देखकर काशिफ पलकें झपकाना भूल गया। उसने इतना होशरुबा मंजर पहले कभी न देखा था। लड़की के जिस्म पर लिबास नाम की कोई शय मौजूद न थी। उसका जिस्म संगे मरमर जैसा मालूम हो रहा था। जैसे ही वो लड़की उसके करीब आई तो उसका चेहरा देखकर काशिफ उछल पड़ा। ये वही लड़की थी जो कि आईने में नजर आई थी। लड़की उसे पुरशौक निगाहों से देख रही थी। लड़की के याकूती लब हिले। तुम मुझे मिटाने आए थे। याद रखो, हमें मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। अपने दोस्त की मौत भूल गए? उसने सिर्फ सोचा था और मारा गया। तुम हमें पसंद ना आते तो हम तुमको ख़त्म कर देते। लड़की ने क्या कहा काशिफ ने बिल्कुल ना सुना। उसकी नज़र तो बस उसके सरापे पर थी। काशिफ लड़की को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। उसी वक्त लड़की ने आगे बढ़कर ऐसी हरकत की जिससे उसके खून में दहकता हुआ लावा दौड़ने लगा। काशिफ के लबों पर लड़की का बोसा काशिफ के खून को गरमा देने के लिए काफ़ी था। काशिफ ने उसकी कमर में हाथ डाला ही था कि उसी लम्हे धुआं दबीज होने लगा। हर शय छुप गई। सफ़ेद सफ़ेद गाढ़ा गाढ़ा धुआं, और जब धुआं छटा तो काशिफ अपने कमरे में ही मौजूद था। आईना बिल्कुल वैसा ही पुरसुकून था। उस आईने में अब काशिफ को अपना अक्स दिखाई दे रहा था। काशिफ की नज़र अपनी बीवी पर पड़ी जो कि सोते में कसमसा रही थी। थोड़ी देर तक कसमसाने के बाद वो उठ बैठी। उसी लम्हे काशिफ के दिल में पहली बार अपनी बीवी के लिए नफरत का एहसास उजागर हुआ। वो उसे नज़रअंदाज करके आईने की तरफ देखने लगा। उसे आईने से उल्फत सी महसूस हो रही थी। सो जाओ नवाब साहब, आईने में कोई महबूबा नहीं है तुम्हारी। सायरा का लहजा निहायत तलख था। काशिफ ने उसकी तरफ नफरत भरी निगाह डाली और फिर अपनी जगह पर सो गया। आज काशिफ को अपनी बीवी के साथ सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मजबूरी थी। काशिफ की नज़रों से उसकी बीवी की अहमियत ख़त्म हो चुकी थी। अब उसको सिर्फ पुरस्रार आईने में मौजूद उस वजूद से उनसियत हो गई थी जिसका जलवा वो देख चुका था। दूसरी सुबह हस्बे मामूल काशिफ तैयार होकर घर से निकल गया। उसे अपनी बीवी का तल्ख रवैया भी बुरा नहीं लग रहा था। कमरे से निकलते वक्त उसकी निगाह आईने पर पड़ी। आईने में कुछ ना था। वो थोड़ी देर खड़ा रहा कि हो सकता है आईने में उसे वो हुस्न की मूरत नजर आ जाए। तुम कोई इतने हसीन नहीं जो कि आईने में शौक फरमा रहे हो। दफ्तर जाओ। उसके अकब से अपनी बीवी की तल्ख आवाज़ सुनाई दी। जवाब में काशिफ ने मुड़कर देखा। उसे पहली बार अपनी बीवी की सूरत में जैसे कोई डाइन नजर आई जो कि 10 साल से उसका खून चूस रही हो। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। तल्खी तो तुम्हारे किरदार का जुज बन गई है, काशिफ ने थोड़े सख्त लहजे में कहा और फिर घर से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद आईने का पूरा रंग सुर्ख होने लगा था जो कि चंद लम्हों तक रहा। फिर उसमें एक अक्स जाहिर होने लगा। वो किसी और का नहीं बल्कि सायरा का अक्स था। अक्स का चेहरा तिरछा और मखरूती सा हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे दीवार पर चिपका दिया हो। अक्स के चारों तरफ सुर्ख खून बिखरा हुआ था। चेहरा कई जगह से जख्मी और पिचका हुआ था। यह भी कुछ लम्हों तक ही रहा। उसके बाद वहां कुछ ना था। काशिफ का दफ्तर में बिल्कुल ही दिल ना लगा। उसे तो बस आईने वाली हसीना नजर आ रही थी। चुनाचे उसने आधी छुट्टी ली और ऑफिस से बाहर आ गया। ऑफिस से बाहर निकलकर उसने सड़क छोड़ दी और दूसरी सड़क पर आ गया। इस सड़क पर एक छोटा सा चाय का होटल था। चाय के होटल में वो उस बूढ़े को देखकर ठिठक गया। उसकी बीवी ने आईना लाने वाले जिस बूढ़े का हुलिया बताया था ये वही था। सायरा कुछ भी थी लेकिन झूठी ना थी। ये बात काशिफ अच्छी तरह जानता था। उसके ढीले ढाले कोट को देखकर काशिफ को बेख्तियार चार्ली चैपलन याद आ गया। इतने गर्म मौसम में कोट काशिफ के लिए निहायत हैरान कुन था। वो बूढ़ा होटल में बैठा हुआ शायद किसी का इंतज़ार कर रहा था। उसके अंदाज और उसके बार बार घड़ी देखने से यही जाहिर हो रहा था। कुछ ही लम्हों के बाद वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से उतरने वाली को देखकर काशिफ चौंक पड़ा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। ये वही लड़की थी जो आईने में नजर आती थी। वही आंखें, वही चाल, वही कद, वही चेहरा, कोई फर्क ना था। बस इस बार वो कपड़ों में थी। वो लड़की उस बूढ़े के पास आकर बैठ गई और उस बूढ़े से बातें करने लगी। उनकी आवाज़ निहायत धीमी थी। काशिफ बिल्कुल ना सुन पाया। अचानक उस लड़की ने अंदर से कुछ निकाला और उस बूढ़े के हवाले कर दिया। जैसे ही उसने वो चीज़ बूढ़े के हवाले की,
काशिफ की नज़र उस पर पड़ गई। वो एक छोटा सा तांबे का बिच्छू था। बिच्छू को देखकर काशिफ को याद आया कि इसी तरह का एक बिच्छू उसने आईने के फ्रेम पर खुदा हुआ देखा था। कुछ देर बाद वो दोनों उठ खड़े हुए। लड़की तो कार में बैठ गई, लेकिन बूढ़ा उसे छोड़कर दूसरी तरफ चल पड़ा। काशिफ उसके पीछे चल पड़ा। बूढ़े को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसका ताक़ुब हो रहा है। चुनाचे उसने काशिफ को चक्कर पर चक्कर दिए कि काशिफ उसका निशानी खो बैठा। थक हार कर काशिफ घर लौटा तो दरवाजे पर उसे भीड़ नजर आई। पुलिस की एक कार भी एक तरफ खड़ी थी। काशिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यकीनन कोई गड़बड़ है, तभी तो पुलिस मौजूद है। वो अपने आप को संभालते हुए घर की तरफ बढ़ा। मोहल्ले वाले भी खड़े थे। सबके चेहरे पर अफसुर्दगी थी। भाई क्या हुआ है? मेरे घर में तुम लोग यहाँ क्यों जमा हो? और ये पुलिस? आपकी बेगम का इंतकाल हो गया है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने आपकी बेगम के सर का मलीदा बना दिया है। एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर काशिफ के कंधे पर हाथ रखकर कहा। यह सुनकर काशिफ को ऐसा लगा जैसे किसी ने बम मार दिया हो। यह एहसास एक लम्हे का था। फिर काशिफ को गोना मुसर्रत का एहसास हुआ। ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। ऐसा लगता है कि वो नशे में था, क्योंकि उसके बयान के मुताबिक उसे विंड स्क्रीन पर 2 घूरती आंखें दिखाई दी थी। पुलिस वाले ने काशिफ को बताया। यह सुनकर काशिफ का दिल धड़कने लगा। यह वही बयान था जो कि बस ड्राइवर ने दिया था। पुलिस वाला न जाने क्या क्या कहता रहा, लेकिन काशिफ उन 2 आंखों में उलझ कर रह गया। जरूर ये उस आईने का कमाल था। ज़हीर इंटरप्राइज। यहाँ पुराने और कदीम नवादरात की खरीदो फरोख्त की जाती है। इस पुरानी छोटी दुकान का बोर्ड तक बोसीदा हो चुका था। बूढ़ा चंद लम्हे तक दुकान के सामने खड़ा हाँफता रहा और फिर अंदर दाखिल हो गया। दुकान निहायत कदीम और पुरानी लग रही थी। दुकान के अंदर तरह तरह के ज़रूफ, पुराने और कदीम मुजस्समे, दफनशुदा तहजीबों की चीज़ें और खुदाई में बरामद होने वाली उनकी बाक़ियात मौजूद थी। बूढ़ा शोकेस से गुजरकर उस दुकान में बने छोटे से मुल्हिक कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के अंदर बहुत से आईने मौजूद थे, कोई छोटा और कोई बड़ा। उसकी नज़र उस छोटी सी तस्वीर पर जा पड़ी जो कि आईने पर चिस्मा थी। वो एक खूबसूरत सी लड़की थी जो कि बरहना हालत में खड़ी थी। उसके चारों तरफ अफराद सर बसजूद थे। चारों तरफ मोमबत्तियाँ रोशन थी। उस बूढ़े ने जेब से वो चीज़ निकाली जो कि उसे उस लड़की ने दी थी। वो छोटा सा पीतल का बिच्छू था। उसने आगे बढ़कर उस लड़की के माथे पर चिपका दिया। बिच्छू का माथे से चिपकना था कि उस लड़की का चेहरा किसी जिंदा इंसान की तरह हो गया। ये मेरी किस्मत है। एक गुलाम अपनी मालकिन का दीदार कर रहा है। मैं अरसे दराज से तेरे इश्क में बेकरार रहा। मुझे तेरा विसाल नसीब नहीं हुआ। आतिश इश्क बढ़ती गई और आज 60 साल बाद तो मुझे बनफ्से नफीस मिली। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला। वो मैं नहीं थी अहमक, मेरी खादिमा थी जिसे मेरे चेहरे में तेरे पास भेजा गया। न जाने कितने लोग मेरे विसाल की तमन्नाई हैं। तस्वीर के लब हिले। ये सुनकर बूढ़े का चेहरा बुझ सा गया। तू मेरे लिए क्या कर सकता है मेरे नादान तलबगार? जान दे सकता हूँ, बस एक बार तेरे विसाल की तमन्ना। जवाब में बूढ़े का खनकता हुआ कहकहा सुनाई दिया। सैकड़ों लोग हैं जो मुझे देखना और छूना चाहते हैं। तो खुश नसीब है मेरी आवाज़ सुन पाया। मैं चाहती हूँ कि तू अपने गले पर छुरी फेर ले, क्योंकि तू हमें वो ना दे पाया जो हमें चाहिए। वो नौजवान बहुत ख़ास है, उसे अब तक हमारे पास होना चाहिए था। आवाज़ में हल्का सा गुस्सा था। तेरा ये ग़ुलाम तेरी आरज़ू पूरी करेगा, ज़रूर पूरी करेगा। अपनी मौत को तेरे विसाल का तोहफ़ा बना देगा। वो बूढ़ा बुड़बुड़ाता हुआ बोला और आनन फानन अपने गले पर खंजर फेर लिया जो कि उसने कोट की जेब में रखा हुआ था। चंद लम्हों तक वो ज़िबा किए हुए बकरे की तरह डकराता हुआ फिर ठंडा हो गया। काशिफ को अपनी बीवी का कोई ख़ास दुख ना था। बस वो तो उस हुस्न बेमिसाल का शहदाई था जिसे वो आईने में देख चुका था। बीवी की आखिरी रसूमात से फारिग हो जाने के बाद वो कमरे में बिल्कुल अकेला यकटीक आईने में नजरें गड़ाए बैठा था, मगर आईना वैसे ही आम आईनों की तरह था। वो काफ़ी देर तक आईने को देखता रहा, फिर थक गया। उस आईने में वो सूरत नजर न आई जिसका वो मुतलाशी था। कहाँ हो तुम? मेरे दिल का चैन और सुकून लूट कर सामने आओ। मुझ पर अपनी पुरस्रार शख्सियत का राज आश्कार करो। वो हिज़यानी अंदाज में चीख कर बोला। सामने आओ, सामने आओ। वो चीखता चीखता बेदम हो गया
उसी लम्हे आईने की सतह एकदम नीली पड़ने लगी। दूसरे लम्हे आईने के अंदर जामनी, कासनी और सब्ज रंग की शुआओं ने उसको अपने घेरे में ले लिया। और फिर कुछ लम्हे बाद जब शुआएं ख़त्म हुई तो वहाँ कोई ना था, न आईना और ना ही काशिफ। काशिफ की आँख खुली तो उसने अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखा, बिल्कुल गहरा और घुप अंधेरा। काशिफ को बेहद नकाहत का एहसास हो रहा था। वो उठ बैठा, काफ़ी देर तक समझ न पाया कि वो कहाँ है। अचानक उसे दूर कहीं से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो उठ बैठा और आवाज़ की सिमत गौर करने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो आवाज़ के मुतालिक ही सोच रहा था कि वो उछल पड़ा। अब वो हिज़यानी अंदाज में चारों तरफ देख रहा था। उसे अच्छी तरह से याद था कि वो अपने घर में आईने के सामने बैठा था कि आईने से निकलने वाली अजीबोगरीब शुआओं ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। वो उठ बैठा। यकीनन वो पुरस्कार आईने के अंदर दाखिल हो चुका था। वो दहशतज़दा खड़ा चारों तरफ देखता रहा। जल्दी उसे अंदाज़ा हो गया कि वो किसी पहाड़ पर खड़ा है। उसे समझने में बिल्कुल देर न लगी कि पानी की आवाज़ पहाड़ी के झरने से आ रही है। उसके वहम गुमान में भी न था कि वो उस पुरस्कार आईने की दुनिया में दाखिल हो जाएगा। अचानक उसे दूर से आग की रोशनी नजर आई। आग हवा में मौल्लक थी, जो कि तेज़ी से उसकी तरफ आ रही थी। साथ ही उसे शोर की इंसानी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। उसे ये अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि कुछ लोग मशालें थामे उसकी जानिब चले आ रहे हैं। उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, जो कि उसकी समझ से बाहर था। काशिफ के चेहरे पर वहशत के आसार तारी होने लगे। उसे 10 लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में मशालें थीं। उन्होंने काशिफ को दायरे की सूरत में घेरा हुआ था। वो बार बार ना समझ आने वाले अल्फाज दोहरा रहे थे। काशिफ दहशतज़दा सा चारों तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। अचानक किसी ने काशिफ के सर पर पीछे से वार किया। ज़रब निहायत ही ज़ोरदार थी। काशिफ को ऐसा लगा कि जैसे उसके इर्द गिर्द बेशुमार सूरज तुलू होकर गुरूब हो गए हों। फिर उसे कुछ होश न रहा। वो एक अजीब सी बू थी, जिसके एहसास से काशिफ की आंख खुल गई। काशिफ ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ना सका। उसका जिस्म इंतहाई भारी हो रहा था। उसके जिस्म ने जैसे उसके इरादे का साथ ना दिया। सिर्फ गर्दन में हरकत थी। उसने देखा कि वो पाँव से गर्दन तक मटियाले रंग की मिट्टी में दफन है। उसी मिट्टी से उठने वाली बू उसके जहन पर नागवार असर डाल रही थी। उसके चारों तरफ नीम अंधेरा मौजूद था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला। आने वालों को देखकर काशिफ चौंक गया। काशिफ की आंखों में वहशत सी नाचने लगी थी। आने वाले 4-5 नीम बरहाना वहशी थे। वहशियों के रंग निहायत काले थे और जिस्म पर रंगदार मिट्टी लेपे हुए थे। उनके सिया और बदवज़ा चेहरों पर रंग बरंगे नक्शो निगार बने हुए थे। उन जंगलियों को देखकर काशिफ दहशतज़दा सा हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं ये कोई फिल्मी मंजर तो नहीं, या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। काशिफ को आंख खोलते देखकर उन जंगलियों ने हम आहंग होकर नारा लगाया और काशिफ के गिर्द खुशी से नाचने लगे। चंद मिनटों तक नाचते रहने के बाद बड़ी सिरत से काशिफ के गिर्द से मिट्टी का ढेर साफ करना शुरू कर दिया। जब मिट्टी का ढेर हटा तो काशिफ ये देखकर हैरान हो गया कि उसका जिस्म बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था, जबकि जिस्म पर कपड़ों के नाम पर एक धज्जी भी ना थी। कुछ देर बाद काशिफ को सीट पर किसी चीज़ का सहारा देकर बिठा दिया गया। उसको पूरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। मैं कहाँ हूँ? वो कराहते हुए बोला। उसको मुंह खोलते देखकर नीम बरहाना जंगली हैरत से एक दूसरे को तकने लगे। मुझे घर जाना है। वो पुरस्कार आईना कहाँ है? काशिफ नकाहत भरे लहजे में बोला। काशिफ की बात के जवाब में वो जंगली बदस्तूर उसी कैफियत में काशिफ को देखते रहे। रागू, फरांगो, एक जंगली दूसरे को देखकर बोला। ममलूश, समगा, दूसरे ने जवाब दिया और तेजी से झोंपड़ी से बाहर निकल आया। जिस जबान में उन्होंने एक दूसरे को मुखातिब किया था वो काशिफ के लिए नाकाबिले फहम थी। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि वो जंगली जो कि बाहर गया था एक खूबसूरत नौजवान कबायली को ले आया, जो कि उनकी तरह जंगली था, मगर उसका रंग सिया नहीं था। उसके जिस्म पर मुकम्मल लिबास था, जो कि दरख्तों की छाल और पत्तों से मिलाकर बनाया गया था। उसके दोनों नथनों में और गले में हड्डियों के बने हुए जेवर पिरोए हुए थे। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके कंधों पर एक भारी भरकम बिच्छू बैठा था। बिच्छू किसी तरह से 1 फुट से कम ना था। उस बिच्छू को देखकर काशिफ के हलक से चीख निकल गई। वो बिच्छू अपनी छोटी छोटी सुर्ख आंखों से काशिफ को घूर रहा था।
अचानक उस बिच्छू ने उस नौजवान जंगली के कंधे से जस्त लगाई और काशिफ के सीने पर जा सवार हुआ। काशिफ के हलक से चीख निकली और आंखों में मौत का खौफ तारी होने लगा। वो बिच्छू काशिफ की आंखों में आंखें डाले उसे घूर रहा था। काशिफ को ऐसा लगा कि उस बिच्छू की आंखों से मकनातीसी लहरें निकल रही हैं। काशिफ का जहन माऊफ होने लगा। उसको याद आने लगा कि ये वो बिच्छू है जो कि आईने में खुदा हुआ था। ये कैफियत चंद लम्हों तक रही। उसके बाद बिच्छू वापस उस जंगली के कंधे पर बैठ गया। मेरा ख्याल है कि तुम अब हमारी जबान समझ सकोगे, जंगली ने काशिफ को मुखातिब करके कहा। इस बात से वो हैरत से उछल पड़ा क्योंकि उसे जंगल की जबान समझ में आ रही थी। कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हारी जुबान क्यों कर समझ रहा हूँ? काशिफ नकाहत भरे लहजे में बोला। मेरा नाम समोरा है। मैं इस कबीले का सरदार हूँ। यह कबीला जो कि जयसिका की पूजा करता है। जयसिका जो कि हुस्न व ताकत की देवी है, जो कि जिन्स की परिस्तार है। यह कबीला तारीक वादी का कबीला है। ये बिच्छू की पुरस्रार कुव्वतें तुम्हें हमारा माजी समझा रही हैं, सरदार बोला। जयसिका कौन है और मैं यहाँ कैसे आया? काशिफ ने पूछा। जवाब में सरदार चंद लम्हे तक काशिफ की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों के तासुरात निहायत ही अजीब होने लगे थे, जैसे कोई शिकारी शिकार करते वक्त अपने शिकार की तरफ देखता है। चंद लम्हे तक वो काशिफ की तरफ देखता रहा, फिर पुरसुकून हो गया। तुम एक पुरस्रार आईने के जरिए लाए गए हो मुकद्दस जेसिका के पास। मैं अब मजीद किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुम आराम करो, फिर मुलाकात होगी। ये कहकर वो बाहर निकल गया। काशिफ समझ गया कि मुकद्दस जेसिका लाजमन वही होगी जो उसको आईने में नजर आई थी, जिसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार था। बस वो तो सिर्फ अपने महबूब के कुर्ब का तमन्ना ही था। काशिफ को उस झोंपड़ी में रहते काफ़ी दिन गुजर गए। दोबारा उस नौजवान सरदार से मुलाकात न हुई। सुबह शाम उसे खुराक पाबंदी से मिल जाती थी। कभी उसे जंगली फल दिए जाते, कभी भुना हुआ गोश्त, कभी दूध, कभी शहद। काशिफ से बैठना दुश्वार हो रहा था। बस वो जल्द अज जल्द अपने पुरस्रार महबूब से मिलना चाहता था, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा था। काशिफ उस झोंपड़ी में रहते हुए बोर हो चुका था। अब उसे सिर्फ जंगली समोरा का इंतज़ार था, जिसे कहकर वह मुकद्दस जेसिका से मिलने चला जाए। उस शाम वो जंगली झोंपड़ी में दाखिल हुआ। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मेरे मेहरबान दोस्त, आज जश्न है, चांदनी है, देवताओं के गुस्ल का दिन। मैं तुम्हें उस जश्न में ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारी मुकद्दस जेसिका के पास जाना है, काशिफ ने अटक अटक कर कहा। काशिफ की बात सुनकर उस जंगली नौजवान के होंठों की मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई। चेहरे पर नरमी की जगह दुरुस्तगी जाहिर होने लगी। अजनबी, याद रखो, जब जेसिका का दिल चाहेगा वो तुमको खुद बुला लेगी, उससे पहले नहीं। और अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मुकद्दस ओरेगा की कसम, तुम्हें मुझे उसके कदमों में ज़िबा करने में कोई दुश्वारी ना होगी। उसका लहजा इस कदर खौफनाक था कि काशिफ लरस गया। जश्न गुस्ल के हंगामे का काशिफ के लिए निहायत हैरत अंगेज और अजीबो गरीब थे। कबीले के तमाम मर्दोजन बेहद खुश नजर आ रहे थे। वो नौजवान जंगली एक बहुत ऊंचे मसनद पर बराजमान था। एक बड़ी लकड़ी की बेहंगम सी कुर्सी थी जो कि सिया रंग की थी। उस कुर्सी को चारों तरफ से जंगली फूलों से ढांपा गया था। उस कुर्सी के बिल्कुल सामने एक तवीलुल कामत मुजस्समा रखा था जो कि निहायत खौफनाक और सिया था। उससे 20-25 फुट आगे एक बड़ा अलाव रोशन था जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। कबीले के बेशुमार जंगली, जिनकी तादाद कई सौ में होगी, बुरी तरह अलाव के गिर्द चीखों पुकार कर रहे थे। उनमें मर्दोजन दोनों थे। काशिफ को सरदार से थोड़े फासले पर एक छोटे टीले पर जगह दी गई थी। अचानक उस जंगली नौजवान जो कि सरदार था, हाथ का इशारा किया तो सारे मजमे में खामोशी छा गई। मेरे हमवतनों, मेरे साथियों, मुकद्दस ओरेगा जेसिका का इकबाल बुलंद हो। निहायत दुख की बात है कि ओरेगा के गुस्ल अजीम के मौके पर मुकद्दस जेसिका हम में नहीं, मगर वो बहुत जल्द अपने परिस्तारों के दरमियान होगी। इतना कहकर वो खामोश हुआ और निहायत मायनेखेज मुस्कुराहट से काशिफ की जानिब देखने लगा। न जाने क्यों काशिफ को यह मुस्कुराहट किसी दरिंदे की गुर्राहट से मुशाबे लगी। जंगली ने दोबारा कहना शुरू किया, इस गुस्ल के अजीम मौके पर इंतहाई अजीम कुर्बानी पेश की जाएगी, वो कुर्बानी जो कि हर साल मुकद्दस ओरेगा के परिस्तारों की जानिब से दी जाती है। ओरेगा की बरकतें हम पर नाजिल हों। इतना कहकर वो जंगली नौजवान खामोश हो गया। मजमा बेकाबू होकर चिल्लाने लगा था,
کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک نہایت بوڑھا شخص اٹھا اور بدھ کی طرف منہ کر کے سنک پھونکنے لگا۔ سنک کی تیز آواز ہوا کے دوش پر تیرتی چلی گئی۔ کاشف نے دیکھا کہ 4 خوبصورت عورتیں تیز تیز قدم اٹھاتی بھڑکتے شعلوں کے قریب آ گئیں۔ ان کے چہرے خوشی اور مسرت کے احساس سے دمک رہے تھے۔ ان کی مخمور نگاہوں میں کوئی جذبہ تھا جو کہ واضح طور پر جھلک رہا تھا۔ ان کے جسموں کو مقامی رواج کے مطابق مختلف رنگوں کی آمیزش سے خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان کی عمریں 20 سال کے لگ بھگ تھیں۔ ان کے گلے میں مہکتے پھولوں کے گجرے پڑے تھے۔ چند لمحوں تک وہ بدھ کو دیکھتی رہیں، پھر اس کے سامنے عقیدت سے جھک گئی۔ چند لمحوں تک سمورا ان عورتوں کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ کا اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک ناقابل یقین منظر سامنے آیا اور اس کو دیکھ کر کاشف کی جیسے چیخ نکل گئی۔ منظر نہایت خوفناک تھا۔ ان 4 عورتوں نے یکے بعد دیگرے بھڑکتی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ منظر دیکھ کر کاشف برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بے ہوش ہونے سے قبل اس کی بند ہوتی آنکھوں نے 2 نسوانی ہاتھ اسے سنبھالتے دیکھے، پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ چاروں طرف ہریالی اور سبزہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ سبز رنگ کی چادر قدرت نے تحد نگاہ چاروں طرف پھیلا دی ہے۔ کاشف اس سرسبز میدان میں کھڑا حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فضا انتہائی معطر تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ وہ کسی عطر کی دکان میں آ گیا ہو۔ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی موجود تھی۔ کاشف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ کاشف چلتا جاتا۔ وہ جیسے جیسے قدم کو بڑھاتا رہا ویسے ویسے خنکی ہلکی ہلکی بڑھتی جاتی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ہر ایک قدم اسے کسی دوسری دنیا کی سیر کراتا جا رہا ہے۔ اس نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ اسے راستے میں کوئی درخت پھول پودا نظر نہ آیا، بس گھاس ہی گھاس تھی۔ اسے یہ بھی محسوس ہوتا رہا کہ اس کا وزن گھٹتا جا رہا تھا۔ وہ چلتا رہا۔ وقت کا احساس بالکل ہی جیسے محو ہو گیا، جبکہ وہ ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو گیا، بس دیوانوں کی طرح چلے جا رہا ہو۔ جب وہ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آیا تو اس نے اپنے آپ کو نہایت ہی خوبصورت اور پرشکوہ ماحول کے سامنے پایا۔ کاشف نے اپنی پوری زندگی میں ایسی عظیم و شان عمارت نہ دیکھی ہوگی۔ کاشف کے قدم از خود اس عمارت کے دروازے کی جانب اٹھ گئے۔ اس عمارت کا دروازہ جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے دھوئیں سے بنا ہو۔ چلے آؤ میرے محبوب، میرا حسن بنجر زمین کی طرح پیاسا ہے۔ کاشف کے کانوں میں کھنکتی ہوئی نہایت خوبصورت آواز سنائی دی۔ جیسیکا، کاشف چلایا۔ ہاں میرے محبوب، تمہاری جیسیکا جس کے ہزاروں دیوانے ہیں، جس نے صرف تم سے محبت کی، صدیوں تمہارا انتظار کیا۔ آواز میں نہایت درد و کرب تھا۔ آواز سنتے ہی کاشف نے سوچے سمجھے بغیر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ جیسے جیسے وہ بھاگتا جاتا دروازہ دور ہوتا جاتا۔ کاشف دیوانہ وار دوڑتے ہوئے اچانک فضا میں کئی گز اوپر اچھلا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے اسے کسی نے فضا میں ہی تھام لیا۔ ہاتھوں کی گرفت انتہائی نرم مگر سخت تھی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اسی جھونپڑی میں گھاس پھوس والے بستر پر پڑا ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر تعصب کا احساس تھا۔ بس اجنبی، تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس قربانی کو دیکھ کر کاشف کو یاد آیا کہ وہ قربانی میں موجود تھا۔ پھر عورتوں کا آگ میں چھلانگ لگانا، اس کا بے ہوش ہونا، وہ محل جو کہ جیسیکا کا مسکن تھا، تو گویا یہ سب خواب تھا۔ کاشف نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ واقعی حسین تھی۔ چہرے پر نہایت معصومیت تھی۔ چہرہ بیضوی، گول، بڑی بڑی غزالی سی آنکھیں، اس کے بھرے بھرے ہونٹ، ستواں ناک، گداز اور حسین جسم، لمبے لمبے سیاہ بال۔ کاشف اس سراپے کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور سردار سمورا آندھی اور طوفان کے ساتھ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ لڑکی اسے دیکھ کر سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ سردار کے چہرے پر درستگی کے آثار تھے۔ اس نے آتے ہی ایک بھرپور لات کاشف کے پہلو میں رسید کی تو کاشف تیورا کر الٹا ہو گیا۔ کمظرف، تو نے بے ہوش ہونے کی جرت کیسے کی؟ تو نے دیوتاؤں کی توہین کی ہے، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ کیسی سزا؟ کاشف نے ہونٹوں پر آیا خون پہنچتے ہوئے کہا۔ میں تجھے جیسیکا کے قابل نہیں چھوڑوں گا، ناپاک کر دوں گا۔ وہ زہرخند مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ کاشف نے بوکھلا کر پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب سے جیسیکا نے تجھے پسند کیا ہے، تو نے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنی بیوی کو بھی نہیں۔ اب اگر تو جیسیکا کے پاس جانا چاہتا ہے تو تجھے ایک امتحان دینا ہوگا۔ سمورا کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ تھی۔
क्या मतलब? किस तरह का इम्तिहान? काशिफ खौफजदा लहजे में बोला। काशिफ की बात सुनकर समोरा की आंखों में यकबायक वहशत नाचने लगी और कंधे पर बैठे बिच्छू को प्यार करने लगा। वो बिच्छू को प्यार करते करते हंस पड़ा। उसी लम्हे बिच्छू ने उसके कंधे से छलांग लगाई और काशिफ के हाथ पर जा बैठा। बिच्छू ने बड़ी तेजी से काशिफ के हाथ पर काट लिया। काशिफ की चीख निकल गई। मौत! काशिफ के जहन में झमाका हुआ। उसे नाकाहत महसूस होने लगी। बेफिक्र रह, तू मरेगा नहीं, मगर तेरे जिस्म में जो जहर उतारा गया है उससे तेरी शहवानी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी। तू हर औरत को अपने बिस्तर हवस पर ले जाने की सोचेगा। ये लड़की जिसने तुझे बचाया 3 रातों तक तेरे साथ रहेगी। एक ऐसी जगह है जहां अगर तूने इसे हाथ लगाया तो मार दिया जाएगा और जहर तुझे मजबूर करेगा कि तू इसे हाथ लगाए, इसे छुए, इसे बोसा दे, इसके जिस्म से फ़ायदा उठाए। जा दफ़ा हो जा, मेरा ये बिच्छू तुझे उस मकाम तक पहुंचा देगा जहां तेरी सज़ा शुरू होगी। इतना कहकर काशिफ को उसने लात मारी तो काशिफ किसी चोट खाए हुए पिल्ले की तरह झोंपड़ी से बाहर निकल गया। काशिफ के झोंपड़ी से बाहर निकलते ही वो बिच्छू भी उसके पीछे बाहर निकल आया। रात का अंधेरा चारों तरफ छा चुका था। मौसम निहायत खुशगवार था। तारों भरा आसमान निहायत ही हसीन मंजर पेश कर रहा था। काशिफ को समझ नहीं आ रहा था कि ये बिच्छू किस तरह उसकी रहनुमाई करेगा। बिच्छू के जहर से काशिफ को अपने जिस्म में हल्का हल्का सुरूर सा महसूस हो रहा था। उसे इस जहर के सबब जिस्म में हल्की हल्की हिद्दत भी महसूस हो रही थी। हकीकतन काशिफ को कच्ची ज़मीन से नीले रंग की रोशनी सी फूटती नजर आई जो कि उससे आगे आगे भाग रही थी। वह नीले रंग की रोशनी उसी पुरस्रार बिच्छू से फूट रही थी। काशिफ बिच्छू के पीछे पीछे भाग रहा था। काफ़ी दूर के सफ़र के बाद समंदर का सियाही माइल पानी जजीरे के साहिल पर पुरशोर आवाज़ में सर पटकता नजर आया। साहिल से ज़रा फासले पर पत्थर का बना हुआ एक ऊंचा पथरीला बुत मौजूद था जो कि किसी संगी इमारत की तरह सर उठाए खड़ा था। उस संगी मुजस्समे पर जाबजा मशालें रोशन थी जो कि पूरी शरारियत में मज़ीद इजाफा कर रही थी। करीब पहुंचने पर काशिफ ने देखा वो इंतहाई खूबसूरत औरत का मुजस्समा था जिसका हुस्न उस पत्थर पर नक्श होकर रह गया था। काशिफ को वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन शायद नशे की लहर ने उसकी यादाश्त को मुतासिर कर दिया था। बुत के कदमों के नीचे छोटा सा जीना बना हुआ था जो कि नीचे को जा रहा था। काशिफ डरता डरता उस बुत के अंदर दाखिल हुआ। जो ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा उसे किसी ने जोर से धक्का दिया तो काशिफ के हलक से चीख निकली। वह लुढ़कता हुआ उस अजीमुशान हाल के अंदर पहुंच गया। हाल चारों तरफ से मशलों और जंगली फूलों से सजा हुआ था। वो बिच्छू और नीली रोशनी गायब हो चुकी थी। काशिफ समझ गया कि यह वही जगह है जहां सरदार के मुताबिक उसकी सज़ा थी। हाल में जाबजा जंगली जानवरों के सूखे हुए ढांचे लटक रहे थे। काशिफ हैरत से उस जगह का जायजा ले रहा था। वो जगह निहायत मनहूस लग रही थी। दीवारों पर जाबजा सूखे हुए इंसानी खून के धब्बे और ढांचे लटके हुए थे। हाल के आखिरी सिरे पर काशिफ को नीली रोशनी नजर आ रही थी जिसकी शुआएं बहुत तेजी से फूट रही थी। काशिफ हैरत से उस रोशनी को देख रहा था कि अचानक काशिफ के कंधे पर अकब से किसी ने हाथ रख दिया। काशिफ चौंक कर पलटा तो उसे वही लड़की खड़ी नजर आई। लड़की निहायत ही मुख्तसर तरीन लिबास में थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी भड़कते हुए शोले को लिबास की कैद में रखने की नाकाम कोशिश की गई है। उसके जिस्मानी नशेबो फराज निहायत खूबसूरत और हिजान खेज थे। लड़की के चेहरे पर काशिफ के लिए हमदर्दी के आसार मौजूद थे। लड़की को देखते ही काशिफ को हल्का हल्का सुरूर आने लगा। दूसरे ही लम्हे काशिफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही काशिफ को झटका सा लगा और बिच्छू का जहर पूरी कुव्वत से उसके जिस्म में दौड़ने लगा था। हाथ पकड़ते ही लड़की ने तेजी से अपने आप को छुड़ाया और उछलकर पीछे हट गई। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो ये ढांचे जिंदा होकर तुमको मार देंगे अजनबी, लड़की सपाट लहजे में बोली। उसकी आंखों में काशिफ के लिए हमदर्दी के जज्बात थे। लड़की की बातें सुनकर काशिफ जोर से हंस पड़ा। काशिफ की आंखें खुमार आलूद और चेहरा सुर्ख हो रहा था। साफ लग रहा था कि वो अपने आपे में नहीं है। आओ मेरे गले से लग जाओ, उसके बाद मुझे मौत की परवाह नहीं। तुम्हारे हुस्न की ये मदमस्त शराब पीने के बाद ये ढांचा तो क्या तुम्हारा कबीला भी आ जाए तो परवाह नहीं। काशिफ जैसे मदहोशी के आलम में बोला। होश में आओ अजनबी, तुम्हारी कुव्वत इरादी तुम्हारे नफ्स को शिकस्त दे सकती है, लड़की काशिफ की तरफ देखकर बोली। जवाब में काशिफ ने लड़की पर छलांग लगा दी। काशिफ अपनी झोंक में ज़मीन से टकराया क्योंकि लड़की उछलकर पीछे हट गई थी। मैं तुम्हें बचाऊंगी अजनबी,
چاہے مجھے مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ نیچے گرتے ہی کاشف کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ اپنا خون دیکھ کر کاشف پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ کاشف چلاتا ہوا اٹھا اور پوری قوت سے لڑکی پر چھلانگ لگا دی۔ اس بار کاشف کو ناکامی نہیں ہوئی تھی، لڑکی اس کی گرفت میں آ چکی تھی۔ کاشف نے چٹاچٹ اس پر بوسوں کی بھرمار کر دی۔ ہر بوسے کے بعد لڑکی تڑپ جاتی۔ رفتہ رفتہ لڑکی کے چہرے پر خمار چھاتا جا رہا تھا۔ اس کی مزاحمت کمزور پڑنے لگی تھی۔ کاشف کے ہوسناک جذبات عروج پر تھے، ساتھ ہی دست درازی میں تیزی آ چکی تھی۔ ہوس کا سیلاب مزید آگے بڑھتا کہ لڑکی نے پوری قوت سے اپنے ناخنوں سے کاشف کا منہ نوچ ڈالا۔ کاشف بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ لڑکی تیزی سے پیچھے ہٹی اور ہانپنے لگی۔ وہ بالکل الف حالت میں تھی۔ چند لمحوں کے بعد کاشف کی حالت سنبھلی اور کاشف چیختا ہوا لڑکی کی جانب بڑھا۔ اس کی حالت بالکل اس درندے کی طرح تھی جس سے اس کا شکار چھین لیا گیا ہو۔ کاشف نے چلاتے ہوئے لڑکی پر چھلانگ لگائی۔ لڑکی جیسے بالکل تیار تھی۔ کاشف کے چھلانگ لگاتے ہی وہ پیچھے ہٹ گئی۔ کاشف کا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا۔ کاشف کو ایسا لگا کہ بیک وقت کئی سورج طلوع ہو گئے ہوں۔ کاشف کے بے ہوش ہوتے ہی لڑکی نے تیزی سے دیواروں پر لگے جنگلی پتوں اور پھولوں سے سطر پوشی کی اور بے ہوش کاشف کو دیکھ کر تعصب بھرے لہجے میں بولی، اگر مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت نہ ہو جاتی تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہ تھی، مگر میں تمہاری ڈھال بنوں گی، چاہے جیسیکا کیوں نہ آ جائے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی جب واپس آئی تو کاشف بدستور بے ہوش تھا، جبکہ لڑکی کے ہاتھ میں مضبوط پتلی رسی تھی جس سے اس نے بڑی ہی تیزی سے کاشف کو باندھ دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد لڑکی دوبارہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ لڑکی اب سنگی مجسمے سے باہر آئی۔ اسے اپنے سامنے ایک عجیب و غریب قسم کا انسان کھڑا نظر آیا، جسے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ ایک بوڑھا انسان تھا جس نے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ایک جانگیا سا پہن رکھا تھا، جبکہ باقی سارا جسم لباس سے عاری تھا۔ باقی ماندہ جسم پر لڑکی کی طرح کھری یا مٹی کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال اس کے شانے سے لٹک رہے تھے۔ اس کے رخسار بالکل چپکے ہوئے تھے، جبکہ آنکھیں نہایت چمکدار تھیں۔ بابا تم؟ لڑکی نے حیرت سے کہا۔ ہاں بیٹی میں، جو تو کر آئی وہ دیکھ چکا ہوں، اس آئینے میں جسے بہت جلد سردار بھی دیکھ لے گا۔ تو نے ایسا کیوں کیا زاریہ؟ بابا میں نے جب سے اسے دیکھا ہے تب سے میں نے اسے اپنا مان لیا ہے، محبت ہو گئی ہے مجھے اسے، زاریہ نے کہا۔ مگر بیٹی یہ لوگ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو جانتی ہے کہ یہ جیسیکا کی امانت ہے، بوڑھا ہمدردی بھرے لہجے میں بولا۔ جیسیکا دھوکے باز ہے بابا، وہ اس کو استعمال کرے گی اور میں اسے بچاؤں گی۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ بوڑھا یکدم سے ہم گیا۔ اس کی چمکدار آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ ایسا مت بول، جیسیکا کے پاس بہت طاقت ہے، اسے معلوم ہو جائے گا۔ بابا یہاں تو موجود ہے تو جیسیکا کو پتہ نہیں چل سکتا، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں۔ زاریہ مسکرا کر بولی۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ بابا جیسیکا کا راز مجھے بتا دے، تو نے مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہے، اگر تو واقعی مجھ سے باپ کی طرح پیار کرتا ہے تو بتا دے۔ نہیں تو جانتی ہے جیسیکا کے پاس بہت طاقت ہے، اگر تو جان بھی لے تو اسے زہر نہیں کر سکتی۔ بابا تجھے میری قسم، زاریہ بچوں کی طرح ضد کر کے بولی۔ اچھا تو ضد کر بیٹھی ہے تو اپنا کان آگے لے آ، بوڑھا مسکرا کر بولا۔ جیسے ہی زاریہ نے کان آگے کیا، اسی لمحے زاریہ کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کاشف بدستور بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کی حالت نہایت ابتر تھی۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، جسم رسی سے بندھا ہوا تھا۔ اچانک پورا غار سرخ اور نیلی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ کاشف کی بندشیں از خود ڈھیلی ہوئیں۔ کاشف کی آنکھ تیز روشنی کے اثر سے کھل گئی۔ کاشف کو تھوڑی دیر تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک کاشف کے کانوں میں ایک مانوسی آواز گونجی جو کہ سسکیوں بھری تھی۔ میرے محبوب کہاں ہو تم؟ صدیوں تک میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، آؤ میری محبت کو امر کر دو۔ آواز میں نہایت کرب تھا۔ کاشف یکدم اٹھ بیٹھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اس دروازے کی طرف بڑھو جس سے نیلی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ کاشف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ حال کے آخری سرے پر تھا، وہ جیسے عمل تنویم کے زیر اثر دروازے کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہو۔ جیسے ہی وہ دروازے کے نزدیک پہنچا، اسے وہی شبی نظر آئی جو اسے آئینے میں نظر آتی تھی، وہی سرخ و سفید رنگت، جیسے کہ وہ کوئی غیر ملکی ہو۔
माथे पर बिच्छू का निशान कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था। वो लड़की उसे दरवाजे के पास अपने करीब खड़ी बुला रही थी, अंदाज में खुद सुपुर्दगी थी। काशिफ आलम महवियत में दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। जारिया ने फटी फटी आंखों से बूढ़े के अकब में उस नौजवान सरदार समोरा को खड़े देखा। उसके हाथ में एक लंबा नेज़ा था जो उसने बूढ़े की जानिब तान रखा था। बाबा, जारिया चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। नेज़ा बूढ़े के आर पार हो चुका था। बूढ़े के हलक से चीख निकली। वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। तू गद्दार है, मजहबी पेशवा होकर अजीम जेसिका से गद्दारी करने चला था। जेसिका का ये खादिम अभी जिंदा है। उसने तड़पते हुए बूढ़े को हिकारत भरी नज़रों से देखा और उसके मुंह पर थूक दिया। अब वो जारिया की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो जारिया को इंतहाई नफरत भरी निगाहों से घूर रहा था। जलील औरत, तूने सरदार से, जेसिका से और ओरेगा से गद्दारी की। अब अपनी गद्दारी की सज़ा देख। इतना कहकर वो जारिया की जानिब बढ़ने लगा। जारिया की आंखों में खौफ और दहशत नाच रही थी। मौत उसे अपनी आंखों के सामने नाचती दिखाई दे रही थी। मुझे माफ़ कर दो सरदार, मुझसे गलती हो गई। समोरा ने जवाब देने के बजाय आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली और ज़ोर से दबाने लगा। जारिया की आंखें हलकों से बाहर निकल पड़ी। अचानक समोरा के हलक से चीख निकली और हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। वही नेज़ा जिसे बूढ़ा सालार जख्मी हुआ था, सरदार समोरा की पीठ में पेवस्त था। तड़पते हुए बूढ़े ने न जाने कब उठकर सरदार को भरपूर जवाब दिया था। पैदर पे वार से समोरा जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और चंद लम्हों में ठंडा हो गया। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है बेटी, तुझे मैं जेसिका का राज बताता हूँ, साथ में उसकी मौत का भी। बूढ़ा दर्द से कराहते हुए बोला। आज से 5000 साल पहले मुक़द्दस ओरेगा ने इस कबीले को बसाया। पहले पहल मुक़द्दस ओरेगा, जो कि देवताओं का देवता है, उसकी महबूबा का नाम जेसिका था। जेसिका यहाँ से वादियों में घूमती फिरती और ओरेगा का दिल बहलाती। उसका जासूस हुस्न और मुक़द्दस ओरेगा की मर्दानगी ही काफ़ी थी। फिर एक रोज़ यहाँ एक मुसाफिर आया। वो मुसाफिर जिसे देखकर जेसिका उसकी मोहब्बत में गुम हो गई। वो मुसाफिर बेपनाह मर्दाना हुस्न का मालिक था, जैसे कि अपालो देवता। जेसिका उसे अपना दिल दे बैठी। मुक़द्दस ओरेगा से अपनी तौहीन बर्दाश्त ना हुई। उसने नौजवान को मार डाला। जेसिका से उस नौजवान की मौत बर्दाश्त ना हुई। मुक़द्दस ओरेगा तो महज उसके जिस्म का पुजारी था, मगर वो नौजवान उसकी रूह से मोहब्बत करता था। जेसिका जैसे इंतकाम की आग में दीवानी हो गई थी। उसने मुक़द्दस ओरेगा से बदला लेने का फ़ैसला किया। मुक़द्दस ओरेगा जेसिका से ज़्यादा ताकतवर था। वो देवता था। चुनाचे वो परेशान रहने लगी। फिर जेसिका की मुलाकात मेरे जद्दे अमजद सांगा से हुई। सांगा बेहद ताकतवर और काली देवी का पुजारी था। उसने जेसिका को काली देवी की पुजारन बनने को कहा। वो काली देवी की पुजारन बन गई और अपनी रूह को काली देवी के हाथों फरोख्त कर दिया और काली देवी की परस्ती शुरू कर दी। ओरेगा को जब पता चला तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने जेसिका को बद्दुआ दी, जिससे जेसिका का हुस्न फना हो गया। जेसिका का आधा धड़ बदसूरत हो गया। ओरेगा चूंकि एक देवता की हैसियत रखता था, इसलिए उसका वार जेसिका पर चल गया। जब काली देवी को अपनी पुजारन का हाल पता चला तो वो आग बगूला हो गई। चूंकि ओरेगा देवता था, इसलिए वो बराह रास्त उससे टक्कर नहीं ले सकती थी। काली देवी ने जेसिका को एक नई राह दिखाई, इंसानी कुर्बानी की राह, जिससे उसका बदसूरत ढेर खूबसूरत हो जाता और जेसिका हमेशा के लिए अमर हो जाती और ओरेगा से अपना इंतकाम लेती। जेसिका ने कुर्बानी देने का फैसला कर लिया और ओरेगा उसकी राह में रुकावट बन सकता था। चुनाचे काली देवी ने जेसिका के गिर्द नीली रोशनी का हिसार कायम कर दिया। वह हिसार उसे ओरेगा और हर खतरे से बचाता, मगर ओरेगा ने उससे बदला ले लिया था। जेसिका को कुर्बानी के लिए मखसूस किस्म के नौजवानों की ज़रूरत थी। वो नौजवान जिनके जिस्म के किसी भी हिस्से पर चंद्रमा का निशान हो, वही नौजवान कुर्बान किए जा सकते थे। उन नौजवानों का मिलना मुश्किल था। ऐसे नौजवान बहुत ही मुश्किल से दस्तयाब होते हैं। नौजवानों की तादाद 100 थी, इसलिए उसे 500 साल लग गए। अब वो आखिरी नौजवान काशिफ है, जिसे मारकर जेसिका अमर हो जाएगी और साथ ही खूबसूरत भी, और ओरेगा से बदला भी ले सकेगी। जेसिका की जान उस आधे बदसूरत ढेर में है, जो कि कुर्बानी के बाद खूबसूरत हो जाएगी। अब जाओ, इतना कहकर बूढ़े सालार ने दम तोड़ दिया और जारिया फूट फूट कर रोने लगी। तड़पते शोलों की रोशनी में काशिफ की आंख बेहद गिरा गुजर रही थी। उसने आहिस्ता से करवट ली। उसे गुजरते हुए लम्हात याद आए।
تو ایک دم اس کا ذہن کروٹ لے کر بیدار ہو گیا۔ اسے فضا میں عجیب سی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس خوبصورت لڑکی کا حیولہ یکدم ہی غائب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہواؤں کے جھکڑ کے گرد گھومتا محسوس کیا۔ ہوش آنے پر اپنے آپ کو اس غار میں پایا۔ غار میں چاروں طرف مشعلیں روشن تھیں اور کونے میں کالی دیوی کا سنگی بت کھڑا تھا۔ کالی دیوی کے بت کے ارد گرد قدموں میں بہت سے انسانی ڈھانچے پڑے تھے۔ بدبو اتنی شدید اور کڑی تھی کہ کاشف کا جی متلانے لگا۔ کاشف اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے غور سے اپنے ارد گرد دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ ایک پتھر کے بڑے چبوترے پر بیٹھا ہے۔ اس کے ارد گرد زنگ آلود زنجیریں موجود تھیں۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جیسیکا کہاں ہے۔ اسے یاد آنے لگا کہ وہ لڑکی جیسیکا ہی تھی جس کا سنگی بت اس نے ساحل پر دیکھا تھا۔ روشن حیولے کی صورت میں نظر آنے والی لڑکی بھی جیسیکا تھی۔ قدموں کی آہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ آنے والے شخص کو دیکھ کر سہم گیا اور چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آنے والا نہایت ہی خوفناک اور کری تھا۔ اس کی رنگت کسی طوطے کی طرح سیاہ بلکہ عجیب طرح کا تھا۔ چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اس میں زندگی کی کوئی رمق ہی نہیں۔ بے جان اور سپاٹ اور سرخ آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں مٹی کا ایک پیالہ تھا جس میں چند پھل اور تھوڑا سا شہد تھا۔ اے جیسیکا کو بلا دو، کاشف نے اسے مخاطب کر کے کہا، مگر وہ جواب دیے بغیر باہر چلا گیا۔ کاشف کو یہ سمجھ آ گیا کہ جیسیکا کے نام سے اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ شاید سمورج دھوکے کے پیچھے ہے، وہ اسے مار دینا چاہتے ہیں۔ زاریہ اسی دروازے میں داخل ہوئی تھی، مگر اس وقت جب دروازے کا ہجوم آہستہ آہستہ چھوٹا ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک ہواؤں کے جھکڑ کے گرد گھومنے کے وہ جس جگہ پہنچی تھی وہ ایک بہت بڑا غار تھا۔ وہ غار شیطان کی آنت کی طرح لمبا اور آگے تک تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دیوار گیر مشعلیں دونوں طرف روشن تھیں۔ زاریہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور وہ راستہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اس غار میں نہایت شدید قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی، بالکل ایسی جیسے کہ انسانی گوشت کے سڑ جانے پر پیدا ہوتی ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ زمین سے نیلے رنگ کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ قریب گئی تو روشنی نے اس پر چھلانگ لگائی ہو۔ زاریہ کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ وہ روشنی دراصل اس بچھو سے پھوٹ رہی تھی جو کہ سردار سمورا کے کندھے پر بیٹھا کرتا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ بچھو اس کو ڈنگ مارتا، زاریہ نے پوری قوت سے اسے اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے زاریہ کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر زمین پر گر پڑی۔ سر اس بری طرح سے پتھریلی زمین سے ٹکرایا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بے ہوش ہونے سے قبل اس نے سیاہ چوغے میں ملبوس ایک عورت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا، پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ زاریہ کی آنکھ کھلی تو وہ اسی قربانگاہ میں موجود تھی جس میں کاشف تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کاشف چبوترے پر بندھا پڑا تھا مگر بے ہوش تھا۔ زاریہ دیوار کے سہارے کونے میں پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ جیسیکا کہاں ہے؟ زاریہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر کاشف بولا، جیسیکا ایک دھوکہ ہے، وہ تمہیں کالی دیوی کے سامنے ذبح کرنا چاہتی ہے۔ زاریہ نے کراتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، جیسیکا مجھ سے پیار کرتی ہے، وہ صرف خود سے پیار کرتی ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی، نہیں نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو، کاشف بولا۔ اسی لمحے چوغے میں ملبوس ایک عورت غار میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار تھی۔ وہ کاشف اور زاریہ کو نظر انداز کر کے اس بت کی جانب بڑھی اور اپنا چوغا اتار دیا۔ وہ بالکل برہنہ حالت میں تھی۔ اس کے گرد نیلے رنگ کی روشنی کا ایک حالہ تھا۔ اس کا آدھا دھڑ بدصورت حالت میں تھا۔ دیوی، میری آخری بلی قبول کر، مجھے دائمی زندگی اور خوبصورتی عطا کر دے۔ کاشف نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں جیسیکا تھی۔ اس کا یہ نیا روپ کاشف کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ پھر وہ تلوار لے کر کاشف کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے زاریہ نے وہیں پڑی ایک کھوپڑی جیسیکا کی جانب اچھال دی۔ دوسرا لمحہ حیرت انگیز تھا۔ کھوپڑی جیسیکا سے 2 انچ کے فاصلے پر رکی اور پھر کافی تیزی سے واپس پلٹی اور زاریہ کے سر سے جا ٹکرائی تو زاریہ بے ہوش ہو کر الٹ پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ مصیبت میں انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ وہی پل کاشف کی نجات کا سبب بن گیا۔ جیسے ہی جیسیکا نے تلوار اٹھائی، اسی وقت کاشف نے بلند آواز میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ کاشف کو اتنا یاد رہا کہ تلاوت شروع ہوتے ہی جیسیکا نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پھر اس کے منہ سے کربناک چیخ نکلی اور غار میں زلزلہ سا آ گیا۔
काशिफ ने देखा कि काली का बुत पाश पाश होकर ढह गया था और जेसिका के जिस्म से आग के शोले भड़क उठे थे। फिर काशिफ ने जारिया को सहारा देकर उठाया और फिर दोनों जैसे तैसे साहिल समंदर पर पहुंचे। उन्होंने अपने पीछे देखा तो नजर आया कि पूरी बस्ती में आग लग चुकी थी और ईगा और जेसिका का जुल्म खत्म हो चुका था। दूसरे दिन शदीद इंतजार के बाद उन्हें एक जहाज़ नजर आया जो कि गैर मुल्की कंपनी का था और पाकिस्तान आ रहा था। उन दोनों की हालत निहायत अबतर हो चुकी थी। खैर उस जहाज़ के कप्तान ने इंसानी हमदर्दी के तहत दोनों को पाकिस्तान पहुंचा दिया। जारिया अब सायरा बन चुकी है और काशिफ की शरीके ज़िंदगी है। काशिफ अक्सर अपनी पहली बीवी को याद करके दुखी हो जाता है। जारिया का नाम उसने पहली बीवी के नाम पर सायरा रखा है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।